Tri su najvažnije teme kašmirskog šiveizma, te ćemo i tako organizovati informacije. Prva tema je o prirodi apsoluta, šivi. Druga je o malasu, ili kontrakciji apsoluta, komplikovanoj temi 36 tatvi. Kao i pod 3 o upaji, ili metodi povratka apsoluta šive samom sebi, kroz sadane tehnike i kontemplacije koje dovode do prevazilaženja kontrakcije, to jest reintegrisanju sveobuhvatnom povratku u stanje jedinstva. Najosnovnije pitanje svih duhovnih potraga glasi: ko sam ja? Šta je ja? Kašmirski odgovor glasi: na šivam vidjate kvačita. Ili ti nema ničeg što nije šiva. Ali šta je taj šiva? Postavit ćete pitanje. Odgovor je jednostavan. Šiva je svest. I svest je jedna jedina, apsolutna i večna stvarnost. Otud i 3 najvažnije izreke kašmirskog šivaizma. Ja sam šiva. Ja sam univerzalna svest. Sve je igra svesti. Kao što se zapadna civilizacija okrenula proučavanju svetu objekata, pojave ili materije, Kašmir kao i istok generalno je potpuno predan izučavanju sveta subjekta, uma i svesti. Kašmirski šivaizam je još jedna indijska brižljiva studija o svesti, pored joge, budizma i Advaita Vedante. On je studija o apsolutnoj svesti, kao i ograničenoj perspektivi te svesti, ili ti onome što mi smatramo našim ograničenim ja. Svesnost naših ličnosti samo su niži nivoji ispoljavanja jedne apsolutne svesti, šive. Prva teza u Vasuguptinim Šiva sutrama glasi: sopstvo je svest. U mojoj najdubljoj prirodi ja sam svoja svesnost. Ta svesnost nije ništa drugo do sopstvo i također je šiva ili univerzalna svest i univerzalna ljubav. Moja lična svesnost je iste građe kao i univerzalna svest. Ja sam šiva i samo šiva. Iako je ta misao teška da se shvati kao i da se zadrži, navodi Šankarananda u prelepoj knjizi. Prva teza bratja Biđna Hridaje kaže: vrhovna i nezavisna univerzalna svest je uzrok svemira. Druga sutra kaže: iz svoje volje svest otkriva svemir na svom sopstvenom platnu. Maitri Upanišada stoga i kaže: u svesti Brahmana je Vasiona i u njega se vraća. Ovaj stav identičan je onom starozavetnom, u kome Jevreji kažu na početku beše Bog i samo Bog. Sve stvari nastale su samo iz Boga i to od same božanske građe. U kašmirskom šivaizmu Bog ili šiva je čista, beskonačna, savršena, mirna svest i ljubav, baš kao i u drugim svetskim tradicijama. Ako je koren savršenstvo, onda ono što sledi mora biti pad. Stoga i u religijama srećemo temu pada, to jest proterivanje iz raja. To nas vodi i drugoj najvažnijoj temi kašmirskog šivaizma. Svakodnevno ljudsko iskustvo ne potvrđuje ove velike kašmirske tvrdnje, te je stoga i potrebno objasniti kako i zašto oni to tako objašnjavaju. Početak takvog odgovora nalazi se u ključnom terminu malas ili male. Malas označava šivino sažimanje, odnosno ograničavanje apsolutne perspektive na sve niže i niže nivoje svesnosti, sve i do pojedinačne ljudske duše ili džive, koja čini se postoji sama po sebi, baš poput i ostatka materijalnog svemira. Termin malas odgovara Plotinovom terminu emanacije,
ili ti božanskom izlivanju, koje je ujedno i božansko samoograničavanje na sve niže i niže oblike bića, kao i jevrejskom zoharskom terminu cincuma, implozije ili emanacije ka praznom prostoru unutrašnjosti božanskog bića. Malas, emanacija i cincum zajedno nam ukazuju da postoji određena vrsta filtera ili vela uma koji nas odvaja od naše prave šivine, jedne ili ensof prirode. Da je to tako, govorit ćemo i u posljednjem delu emisije, kada budemo pričali o iskustvu proširivanja, transcendencije, procesu upaje ili samaveše, kroz koji dživa uviđa da je zapravo sam Šiva. To je i Hegelov zaključak da se apsolut kroz čoveka vraća spoznaji samog sebe, što je isti cilj i Plotinovog zadatka samopreispitivanja sopstvenog korena. Primetite kako se na putu istine sve filozofije i religiozne tradicije koherentno stapaju i slažu jedna sa drugom. To nam daje i vetar u leđa da nastavimo dalje u procesu istraživanja. Beloved one, the silent song, here with you, this heart belongs, 'tis a joy, brought these eyes to see, the heart that sings with yours, is the heart that's free, beloved one. Najvažniji pojam pri objašnjenju božanskog sažimanja ili samo ograničavanja jeste pojam tatvi, ili ti vibracija svesti različitih nivoa postojanja. Tako je prva tatva sam Šiva, čista i savršena svest, jedno koje ne poznaje drugo. Ipak, iz određenih razloga, prvobitni balans i blaženstvo se menja, te i odpočinje proces stvaranja. Ključ za to je i druga tatva, koju oni opisuju kao Šivinu moć, šakti, volju i snagu stvaranja, personifikovanoj kao boginji, Šivinoj ženi. Pulsacijom te šakti iz Šive nastaje sav svemir, u vidu mnoštvenih nivoa gustina ili ti projekcija. Šivina svesnost čit, kroz prve kontrakcije postaje čita, baš kao što kod Plotina iz jednog emanacijom nastaje prvo ograničenje, duh ili Tu treba reći da je ideja Išvare ili ličnog boga, boga kao ličnosti, zapravo ideja nižih tatvi. Šiva kao šakti, volja, moć, znanje, može se smatrati bogom monoteista. Never died, always here in this heart of mine. Everything has once been seeking, every moment silence is speaking, beloved one. Here in your grace, oh beloved one. Šakti ili druga tatva je Šivina moć samorefleksije, dinamički aspekt koji postaje spanda ili kosmička vibracija, unutar koje će se odvijati i sve niže tatve. Šakti kao velika majka, koja sve rađa iz sebe same, upravo odgovara i indoeuropskom terminu materije. Mater, majka, od koje sve nastaje. Ukoliko bi se koristili terminologijom astralnih projekcija, rekli bismo da niže tatve podrazumevaju sve veće stepene gustine i težine postojanja. Abhinava Gupta kaže da u apsolutnoj svesti, Parama Šivi, vrhunskoj tatvi nastaju i ostalih 35 tatvi ili principa, nivoa postojanja. Tako se i ukupni broj od 36 deli na 3 dela od po 12 tatvi. Prvih 12 se kolektivno zovu para, nedualni aspekt, drugih 12
jedinstvo u dualnosti ili para-para, a 12 najnižih tatvi se zovu apara ili ti svet čiste dualnosti. Najčešće i najpoznatije vizualno predstavljanje ovakve metafizičke slike jesu slike mandala. Mandala rastućih krugova u kojoj je najmanji centralni krug sam Šiva, koji se rasipa te i time sve više slabi. Najdalji krug, poput Plotinove filozofije, sugeriše da je to najveće udaljavanje, to jest najveće samoograničavanje Šive, to jest Boga. Svet na izgled materije. U hrišćanskoj estetici se koristi slika piramide ili trougla kako bi se ilustrovala ista slika, ali ipak krugovi su primereniji jer oni pokazuju da nema ničeg gore niti dole, već samo spolja i unutra. Prva tatva je dakle Šiva, druga je Šakti, Šivina kraljica. Moć kreativnosti bez koje je možda i sam Šiva ostaje nesavršen. Te stoga i pronalazimo izraz Šiva je bez Šakti, Šava, leš. Stoga možemo i reći da je priroda uma da stvara. Snovi, koliko god da su prolazni, ipak su večna sudbina tvorca. Treća tatva je volja, ića. Četvrta je znanje, džnana. Peta je svemoć. Tu vidimo već spominjano oslikavanje klasičnih termina monoteizma. Treba reći da je monizam zapravo teologija iznad monoteizma, kao što je i monoteizam više shvatanje od politeizma. Postoje postepeni stepenici ka sve višem razumevanju stvarnosti i istine. 6., 7., 8. i 9. tatva je ograničenje znanja, sposobnosti, moći. Posle njih sledi 10. tatva ili ograničenje, a to je nastajanje vremena. 11. nastajanje prostora i uzročnosti. 12. tatva je oktava niže i tu sam Šiva postaje Puruša, duh ili duša sveta, koja je nerazdvojiva od svog pandana Šakti, što je ovdje prakrti, priroda ili svet materije. Tako dolazimo do objašnjenja da su Puruša i prakrti dualizam Sankhya filozofije, zapravo samo maskirani Šiva i Šakti. Kašmir odlazi dalje od dualizma koji govori samo o 25 tatvi, ne poznajući 11 najviših, nedualnih. U emisiji posvećenoj Advaita Vedanti vidjet ćemo kako i Swami Sarvapriyananda objašnjava da je i Kašmir neka vrsta zaustavljanja prekrajnjih zaključaka i uvida Advaite. Vratimo se temi. Od 12. tatve Šiva ili apsolutna svest kroz kontrakciju postaje prividno mnoštvo bića u vremenu i prostoru. Što je veći nama poznati svet? Jedno se baš poput snopa svetlosti na prizmi lomi na spektar mnoštva. Te otud i vi, dragi slušalci, poručuje vam Kašmir. Prepoznajte sebe. Vi ste kontrakovani Šiva. Utpala Deva kaže: Bog, svest u suštini, kao mađioničar stvara ceo ansambl stvari, koje su u njemu, ali koje se pojavljuju kao da su izvan njega, i to bez upotrebe bilo kakvog spoljašnjeg uzroka, već isključivo snagom svoje volje. Duga je priča o 36 Šivinih tatvi, stoga je nećemo ovdje ni dalje obrađivati. Dovoljno je da znate da je posljednja 36. tatva čista pasivna materija, kamen, kao i da je sve, baš sve od čiste svesti. Preko žive prirode do mrtvog kamena samo Šivina igra, to jest igra beskonačne svesti. Egzistencijalno treba da znate, kako je to govorio i dragi profesor sa PMF-a, matematičar i mistik Milovan Jovanović, da mi uopšte nismo celi ovde i sada, u postojanju, da je celina samo u apsolutu, beskonačnosti, kao i da su sve tvorevine samo aspekti totaliteta. To onda znači i da sa smrću vi ne nestajete,
nego se zapravo vraćate svojim višim stanjima. Nad nama je naša nadduša, rekli bi američki transcendentalisti iz 19. veka Emerson i Thoreau. Nad nama je naša viša svest, naše više ja. Smrt nije odlazak u večni san, već pre buđenje u sve većim i većim nivoima svoga jastva, nivoima svoje prave svesti. Postoji prelepa priča koja poučno opisuje zašto se konačna istina može postići samo uranjenjem u najdublje jastvo i zašto je samo moral put ka takvom cilju. Nekada davno pitao je jedan učenik svog učitelja, da li se konačna istina može pronaći na mesecu? Ne, odgovori učitelj, dodajući, tamo će na kraju ipak loš čovek doći. Pitao je učenik ponovo, može li se ona naći na dnu okeana? Ne, odgovori ponovo učitelj, i tamo će loš čovek doći. Uvideći na šta cilja učenik, reši da skrati njegovo mučenje, te i reče, jedino mesto gde loš čovek nikada neće doći, jeste zlatni hram unutar čoveka samog. To je saosećajno svetlo večnog jastva, unutar fizičke pojave čoveka. Do njega se stiže prevazilaženjem ega i strastvenim posvećivanjem tom traganju. Dotle mogu stići samo pročišćena bića, sveci, time zadobijajući ogromnu moć. Čovek je kontrakcija svesti. On osjeća Maija malu. Moć koja nam stvara utisak izolovanosti i pojedinačnosti. Otud i nastaje misao, ja sam mali u beskonačnom svemiru, ja sam slab i ništavan. Živeći kao čovek pojedinačno biće, nara, ili individualna duša, dživa, iskušavamo relativnu perspektivu postojanja, iskustvo kreacije, svet dobra i zla. Iako u ovom trenu naše više ja jeste u apsolutnoj perspektivi čistog jedinstva, mira i blaženosti. Pomislite na jednu analogiju, kakvo god vreme napolju bilo, oblaci, magla, sneg i kiša, iznad svega toga je uvek lepo i suncem obasjano, plavo nebo. Indijski Svami Muktananda kaže, meditirajte u sopstvu, poštujte sopstvo, volite sopstvo. Bog boravi u vama, kao vi. Od Boga nas samo razdvaja naše neznanje. Treba da znate da Kašmir, kao ni budizam, nikako nisu pesimistični. Ne. Treba da spoznate istinu stava Šivoham, ja sam Šiva, ili vedantski rečeno, aham pramasmi, te i da započnete uspinjanje ka istinskom stanju bića. Svet je otelovljenje velike majke Šakti, ali je još tačnije i igra božanskog oca Šive. Svet je arena Boga
sve je ispunjeno i uronjeno u božanskom. Uvidom o jedinstvu, prepoznavanjem istinske stvarnosti sopstva i oslobođenjem od patnji, identifikujući se sa Šivom, dostiže se blaženstvo. Dakle, suprotan proces od sažimenja jeste i proces proširivanja perspektive, odnosno proces povratka sebi. To Kašmir naziva proces upaje ili samaveše, vraćanje samom sebi, Šivi, apsolutu. Samaveša predstavlja integraciju relativne svesti u apsolutnu, odnosno Šivin povratak sebi. To je ultimativna realizacija kašmirskog šivaizma, povratak pravom domu, povratak celovitosti. Direktna spoznaja sebe, pratja biđna, je cilj kome jedino čovjek može da teži. Takav čovjek postaje Siddha, savršen jogin, realizovana duša. On jedini zna direktnim uvidom da je sve samo igra Boga i samo on postaje u miru sa svim ljudskim uslovima i nesavršenostima, jer zna za pravu prirodu svoga bića. On jedini istinski zna da je sve stvarno jedno i da to jedno jeste sve. Najvažnije pitanje je kako postići ovo prošireno stanje svesti, Šivinog samoprepoznavanja. Najpoznatiji kašmirski odgovor je znanjem, direktnim uvidom u pravu prirodu bića. To znanje postiže se meditacijom, jogom, kontemplacijom, šaktipadom ili transmisijom duha od strane gurua na posvećenika. Satsangom, praksom okupljanja istomišljenika sa razlogom posvećivanja Bogu ili primanja instrukcija od strane jogina, sadanom, duhovnom praksom prevazilaženja ega i nastojanja samorealizacije. Abhinava Gupta deli samavešu na 3 stadijuma. Pod 1. Anava upaja, put tela, Šakta upaja, put uma, Sambhava upaja, put čiste svesti. Može se reći da su ovi stadijumi postepeni postupak poput osmostruke staze jogi, od spolja ka unutra, od čula ka umu, te i prevazilaženju uma. Sambhava upaja je krajnji stadijum u kom prosto uvidite istinitost kašmirskih tvrđenja. Tako se postiže stanje anu upaja, prevazilaženje svih upaja, ili ti put čistog blaženstva. Prepoznate sebe kao čistu svest, te se oslobodite individualne perspektive, prevaziđite sudbinu ega, patnju. Za kraj, recimo da kašmirska metafizika podsjeća i na Platonov mit o pećini. Metafore ljudima koji žive u podzemnoj pećini, gledajući samo senke na zidu. Ta Platonova slika je baš kao i kašmirska tema Malasa, oslikavanje našeg stvarnog položaja u svetu. Mi smo upravo sada, trenutno, u mračnoj pećini, svetu, okovani sa milion lanaca. Sve što opažamo jeste samo pojava ili senka, a ne i istinsko biće. Mi vidimo samo odraze stvarnosti, a ne i samu stvarnost. Pojedini koji uvide zaveru, oslobađaju se okova te i kreću da se uspinju na gore, ka izvoru višnje svetlosti. Oni se penju iz pećine uma, napuštajući mrak ega i po prvi put ugledaju sunce bića. Ideju dobra, kašmirskog šivu, čistu svest koja sija neverovatnom lepotom. Uspinjenje kroz pećinu uma je kašmirska upaja i samaveša, dživin povratak Šivi. U sljedećoj emisiji govorit ćemo uvodno o denominaciji šaktizma. Za više detalja o ovim i drugim temama moći ćete uskoro da čitate i u 2. tomu Tatvamasi knjige. Hvala na pažnji, pozdrav!